Those are all birds. Wow. Lumipat lang. Champurado. Tingnan ko nga. Makakain ba si Manoy ng champurado? Champurado? Chacho? Kumakain? Wow! Sarap! Yummy. Ano yan? Ano tama, Noy? Champurado. Si Daddy. Ayun daw si Daddy sa picture. Ay, oo nga no. Oh. Sa ID. Daddy. Hindi pwede kay Daddy ito. Oh, sarap! Sarap. Ano kinakain mo, Checho? Wow! Checho! Tomato. Tomato. Ito, champurado. Ayan, champurado. O, kain pa, kain pa. Wow! Galing! Clap your hands! Wow! Galing. Kumakain si Manoy champurado. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Away. Baon niya ni Mami. Away. Oh, champurado. Champurado. Isa pa, isa pa, isa pa. Yay! Champurado! Ay, huwag yung knife. Knife yan. Knife. No, knife. Not a knife. Ay. Wow, galing! Wow, galing! Yay! Si Daddy. Daddy nga. Daddy. Daddy nasa ID. Oh. Gusto pa. Gusto pa? Wow! Sarap! Hi! 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 Sino kumakain ng dedo? Si Mananay. Ha? Good morning, Dedo! Yay! Galing! Kayo lang ni Nanay dito ngayon, ha? Kapasok si Daddy, ha? Opo. Papakabait Good boy ka. yan eh. Good boy yan. Ay, ayaw na yata. Ano si ate? Oh, ate, naan si ate?